For today's video, guys! Welcome pala. Tagan magandang utang. Nag-vlog pala ngayon tayo because joke. Hi for this video. Hoy guys! Alam niyo guys, merong nag-happenings dito. So, meron palang hindi dito na pamok sa vitamin C to guys. Dapat pumalit kayo nito guys. Tapos, nandito tayo sa kuwan guys sa tindahan. Meron pala akong pa-challenge ni Natalie. Hi guys, for today's video, ang akong fake nails napa sa Manila. Hi Nat, nako challenge ni mo Nat. Kanang kapag muli ni Mama Nat, mamalit ka kuan Nat stick tapos hapakon kita. So guys, ugma na lang guys. Ay, nabalik ko yung challenge ni mo. Bato-bato-pek ta kung kisang tindi. Kulitikam. Bato-bato-pek. Bato-bato-pek. Ay, for this video. Bato-bato-pek. Guys. Alam niyo guys, merong bato-bato-pek. Guys, alam niyo guys, diba? Magbablog pala ako bukas guys. Tired, haggard mo talaga te. Hindi ako haggard no? Sinong sabi? Joke. Joke. Challenge ni Natalie. Hi guys, this video. Wala to yung mahimo kung hindi mamaligya dito guys. Ang dami ko. Nanamalit na. Ano ba yung Marlboro Blast dahil? Ha? Marlboro, kaya nyo ba? Ano ba yung Marlboro Blast? Ha? Blast ba? Marlboro? Hindi. Walang bro. Hi guys, that's all guys. Thank you guys sa panonood dito. Away pa si Mama. So, stop ko lang to bukas na ako magbablog guys. Bye! Sa puti. Bye-bye!